orang mungkin benika kadang anyaibu anyatos beni olena aben keng pulang tuduh soreng mas teter ya monjet sampian kelara aja ngonceng orang segemi cek nyol manganyol aja ngonceng ring 2 seket arah pamun kalak beden lah dibudin ada saya buare lah boleh kering sepori ya gak apa tuduh soreng ya yare berarti benih karena Allah lah Allah tuduh soreng nyebur ya saya buare mak boleh beda tak ada makai cetak jual lah pun jual cetak apa mak tompes ya iya mak betul lebat sambian mungkin selamat karena tuduh orang saya beri ganjaran siapa buk orang amat selamat panika minta ganjaran ke Allah keng mulai niat karena tuduh orang minta ganjaran ke siapa silatunya tompes lako oleh lesoh ganjaran tak ika oleh arah apa boleh bir keng karena orang benih tak oleh itangali orang benih tak oleh benih keng tak ika niat ke orang wah mungkin apa sih tak ika niat ke orang seorang semua dona orang wah gelok kau lu macet taker interaga dia tak usah sebut mak letak beda si rekam ya kau lu gelok panik terhalang macet mau nih sampean setengah jam telat aku lu ana apa bola gara-gara bodo rombongan orang datang umroh orang datang umroh itengen ewan gula pak itengen ewan gula bodo montolo kilo juga macam gara-gara akun konvoy bon sinuruk sanya saya datang umroh ka sorang kau letak alang lang keng senga kini kami tepak ka bereng si tade parlo na pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para rabu sisami mulja tenggula sempat merasa tertegun gila ngake pada pemberian penghargaan kini pak kaula ngocak penghargaan kini bagi beliau napa boleh si ampun almarhum depak kak junubus ya Allah aduh orang monpon mateh andi oleh masjid pada ben panika hak can pikir gule ongku keredel sendelan kok rokok andi lembapur hadis sahih nom saya jamin hadis sahih saya jamin tetelok orang si tak pekal peke umur tak juli tanda ini kesik kocak lancang umur lanceng abid odik ben lanceng umur lain pak lain beda orang perak abid odik king umur panda beda orang sekece odin king umur lanceng salah situ orang si umur palanceng ben Gusti Allah paksa jadi orang lanceng umur besera toman andi sedekah toman andi manfaat si manfaat apa nih bisa manfaat ada ke orang banyak masjid dah sal beda orang ngabejeng dengan masjid panika si ampun atingkel si noro abangun masjid sebut tak sebut milo kencerna orang si ala ko kabagusan di masjid dah si samangken panika pak repaan ala ko mangken panika sebut tak sebut si ampun de pak kalam berza ikengai tak ikengai milo pak hari hebat tah abe manfaat kereng banyak
pada ben Imam Nawawi, oh Syekhona Khalil Benggalan, Sunan Ampel, aroma kita dak dengan Fatihah, otomatis sal beda orang ngaji depak. Ana apa bola? Cek saking tak karena Sunan Ampel ben Syekhona Khalil Benggalan, tak depak Islam ke gaula ben sampean. Aingki Imam Nawawi lakar ampun seda atusan tahun seta pongkor pak. Imam Nawawi ini kah seda umur 45, kila sebagian debu 46 tahun. Keng ngarang kitab benih sekoni orang salam dunya ring Islam ni kang ngaji kagapi ka kitab Imam Nawawi sedo umur 46 tahun kitab bekarang nah apoloan biki langkong 30 biki persetong kitab beda sesetong kitab Syarah Muhadzab ni kah 20 jilid pak sajilid daripada ban Al-Qur'an tebel umur 46 tahun sedeng maki-mati umur 46 orang tak bisa kau capan deh umur maki ampun seda atusan tahun sampai makin umur apa gun beda ana apa boleh manfaat temut degi pak 46 ngarang kitab sahar lahar Arya selesai ket sebita kering ngarang apaan lah mak laju ngarang kandeng melolong ya. Paling pun tenang kau leben ajunan ringak-ringak na semakin pak ongku kau leben ajunan salak situ ngecara mon keng teromalan jeng umur ya bereng sebisa manfaat keren banyak urusan masjid paning senorok nolong ke masjid senorok nyeredana na masjid senorok nyompong ke masjid ongku sal beda orang ibadah nang masjid ekengai tak ekengai pekun milo gencer nasi ke masjid pan mantun meras omor orang napa boleh pas ajunan nyompang ke bayi jalan ya dan kalau sering mator pak ya pong beda pak kelebun pas sampian beda ocak ke pak kelebun panika pak kelebun mon beda pelebaran jalan tanah din kau leh kalak semiter pak mon korang semiter 2 meter pak kelebun sesale penemak le nyaman ongku mari nyumpeng gini ke pas mate sampean pak ongku keretek-keretekan ngilum kubur berapa ada apa boleh ada apa ana apa boleh nah salanceng lagi beda orang lebet nengi lorong panika pak ajunan pakun melo kencana siapa sih tak lebet nengi lorong re cereng make sika masjid ben leng maling ke lebet nengi lorong re sal beda orang lebat nengi lorong mon nyompeng selain pak nyon sabora ajunan abareng nikah mi beda mate na mi beda obus nyompeng madrasah nyompeng masjid mi beda kujur keng muntana se sombeng aki ben sambian pasir sengis kisah tanah pak kun kiamat bungkol pak kuntana re aduh pikir jadi mayu saya kemarin saya sombeng aki tanah re mak intra pahai kesombong cereng cet wah cet le jelas cet pe copek pasang ibu tukarang boleh beng gitu larek cerek gelu menjadi orang hari yang menguncang dia mak semak ke je tak ning belang je tore sambil pikir-pikir abah menikah pak tunya menikah nyon sobora lai kabela lambat lah nom wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dunya panik keburle-buran ben pote-poan laibun walahun takkan tah benje ke je saya kocak takkan dan ini tak serius cek you serius pak sampian mun ngotek ke dunya kalah otak kah ijo kocong dia ongku nika tore pikir marah ben buk kong langkong bini anda mara coba pikir napa manfaat takabeten orang bini ngangguin emas manfaat takabeten apa nengen ngembian nom jek kok atanya ke bini tak bisa marah sebut setong lekena apa manfaat takabeten orang bini ngangguin emas
Ada tengku kan perakkeun lebur. Lebur ni ka manfaatna babunten ka betul. Kaula takar atanya ke dokter yang kedua. Dokter, orang laki dalam Islam tak boleh ngakui emas, orang bini boleh ngakui emas Pak Dokter. Pola mi beda manfaat tak betul, mon emas yang kui orang bini. Dokter sekadua jawab napa dah? Kaula tak uning. Dokter rela paham biana jawab. Engku tak barja aja kok. Dokter aja tak uning. Mi pola, mi bisa memperlancar peredaran darah, mi memperbesar pembuluh darah, mi para panjabok kolesterol mbiang cile tonjun tak ning telkok ngak ya. Mun iselo mi pah nyaman ngak ya. Ada ya Pak. Ongku dak manfaat ada yang bini ngakui emas. Mengangkul bila ngakui emas kulina lain. Arab marah nafsu jadi bu 100% nafsu jadi keni ke beni kecemburan keni kenyamanah kasongaran mana beni tak oleh iya tore sampai ngakui emas keng mak mon tak ngakui emas pah buru lok kau orang ini kan apa mak mun ngakui emas lah juga tel melulu deh ngak reseng beda apa nama tunya berak kebayana pikiran Pak tunya penikah ongku kebayana nafsu berak nyon sebora mak asli tunya nah kamul jena tunya ni ketepuan asli contoh nyon sebora kau lo kutu kebay contoh Pak Galebun nikah. Ni kamu napolong kagapi pas Pak Galebun datang ada selebih mul je penting ben Pak Galebun ada ana apa bola karena Galebun ringtone ring banyak pas datang camat kercet Galebun Pak elang kakak emma mul je na Galebun wah ting tuting camat datang bupati los camat elang gak emak tore pas eke besarnya bupati nino datang gubernur ke Pak Bupati na Pak kerua kamuljaan asli oleh na kebaya na pekeran merah kebay na pekeran asli tunya bani ka Pak nyon sebora sampai ke urusan sekata ko eben sampian aro oleh na pekeran ben nafsu contoh orang bini tako ketintetin toman tetemu Pak ja ongkul na pekeran ada nikah tintetin penikah oleh na TV Pak mila na tintetin masing-masing negara ni kata sami tintetin ng Indonesia aro pocong tintetin orang Amerika arwah vampir ngakui jas mun pah pocong re tintetin eke bega Amerika tak na aku aja Pak justru menggemaskan ana apa bola nah para pah deban badut ulang tahun kena ben bedaan mata na bunter pah celeng siapa sih tak aku menang Amerika arwah asli kebayana pikiran pada ben sampian binian tako caceng apa nama resi kata kok ngike tak ngike aja nyengak tak nyengak aja nabeng tak nabeng apa sih mata kok perasaan arwatunya Pak pada ben sampian numpak sepeda motor secoba benumpak sepeda motor segenteng lain gersana sambian menumpak sepeda motor genteng bek netang jengkol resukon mak kita noroan di padahal agasa pada badan si kanan kenal pot pada badan budi lampu pada nyunar gak ada semabitan apa perasaan pada ben sampian akalam pianyar buk intar ke karjo telo kali onjengan telo kali asalena
Ayo coba pikir. Romang sana mun tak ngangkui kelambi anyar todus. Bila ngangkui kelambi anyar katon orang ngabesaki ke kapi. Siapa sih ngabes? Tak yang berak oleh nambian ben pikir nambian je berak. Pada ben lagi numpak sepeda motor sik baranjing kenal motor wah. Dorong arwah si numpak arwah ningi pikir na berak ngucap orang ngalem gagapi kan kuat siapa sih ngalem mah jaring ngelenyer gagapi mayuraka ya retunya mila na kau lawan ajunan bani kesaking beda orang seku laku ning akhirat pasti jadi orang soki. Orang berde tinggi ku laku ning akhirat ni pasti di orang tinggi pangkat panika. Orang tetelok, mari tetelok reh mulai bah. Pokoklah mari tetelok. Kau lawan ajunan mencer oleh saya tetelok reh. Mon katon tak nemu sok pasokan, nyari sok pasokan lain pak. Pokoknya si dia salah situ ngering si tetelok panika. Setengah sangat lah. Tepat cuma ya. Setengah 10 lah bu. Ini setengah sangat dia. Nomor sitong orang sejed takdir soki ben Allah baki. Lebur asedekah king tak itangali orang sedekah. Ya ngenten ni pak. Kempang asedekah king sedekah na tak lebur emodagi ka orang. Ari soki re baki. Penyakit dari yang makin bila sedekah kau coba dia tahu mau ada orang foto orang saya tahu lambak penikah lambak Gusti Kanjeng Nabi ampun ada bu paling bagus sedekah sekanan abri sekacir tak tahu can kau lemi semunan lambak semunan nih pak keng makin benih semunan nih kenyataan. Sabab sekanan tukang nyebur gelem kotak, sekacir neguk kamera na tukang motor ya. Kenyataan makin kenika. Napa parlon atau deh? Ada parlon ada pak. Keng katon jumpur, mon parapan nyombong nih banyak orang, mulbul kalau ya nafsu aja deh nom. 100% nafsu aja deh. 100%. Jauh-jauh nikah. Saya beri ganjaran Allah. Sampian make pas orang aku pak kegepi aduh tak jadi apa aja perak seriwang muang perak kegelakuan ayo orang makin benih kamu nyapur gelem kotak mundu ibu lekas masuk beleng nyono apa keng mun seket napa boleh bah 100 Soekarno Hatta Romisem tak juli masuk ke kota masjid ya epeleng mak kene lobeng aja arapa orang tak nengali kepi gitu bila lah sa masjid nengali kepi puru banyono ke dulu area mara bukti aki orang minta amal romoni sebut plat nomor abanyaan saya beri nyapur 2000 pak belum alhamdulillah matur segelangkong plat nomor M19 Pak Bolo matur segelangkong ya Allah aro kas terus saya beri ya Allah mai sebut ben plat nomor kas tanah tak beri du bolo kok kipur karena sebut alhamdulillah sapolo M15 matur segelangkong sapolo kebeng kok ya Allah kareta capuri segemi ben kok kipur abeli boleh nyapur saiket pak araba bolan sebut plat nomor naga capur ternyata sinugu mik agente lah agente kaseleca motor sakalangko arwa karese kasta bera kasta ne capur saiket ya apa marah parloner yang saya tidak jet ebir kegapi sematom pes ke amal kau leben sambian bir bu bir tidak ringatannya kadang parlo abel
Wak lamate pole lampu nengi patu. Aromun tak engkau saya gente tadi orang gente. Engkau kan lah telu kali saya gente. Iya pakak. Udah engkau malolo leh. Jangan malaikat. Terus malaikat. Eko sot sambil gencir negen segoni. Terus marah. Dak tada ben saya cerita jadi no. Kong langkong saya ngak remas-remas ben saya ke masjid. Retina mah kita cerita goreng. Salba de tamu dari luar bila toju ke masjid. Aneka gula berdemun telo bulan kubana masjid ni kasih mah. Cet kau lek ni kah. Terus dan malaikat. Terus ekosot. Seatannya siapa nom? Pahla ngocak deem ada. Deem malek macam laku nak boh. Jumat setega. Iya paraja ki kalau sebolo. Boh. Tak cet engkau terus ya sahabuan nengi masjid. Dimma berdiri dengan sahabuan, mun tak engkau cedek dengan sahabuan nah. Sejan malaikat terus. Jon tompes sampean. Jadi kebala ka orang jon kemet jon tak agak saja. Kadang beda orang sejat pun la yen tep. Sejat la yen teben Allah parlo bala ka orang. Kok siala malam malek, can kok mi maleng wah. Malam awas sekitar kalau setengah telok engkau kejeding malam para nak wudu pah kermangan dengan ibu di nada poraban ngake tengku pun kok tepak ka koceng jan kok mi male haro tak bele koceng je abele je apa jeng tahajud ngiding kalau setengah 2 malam lah mun ring setia no ongku lah mun ring setia orang mangken panika kadang anya ibu anya tos beni olena aben keng pulang tuh soreng mas teter ya monjet sampian kelara aja ngonceng orang segemi jek nyol manganyol aja ngonceng ring 2 seket ara apa mon kalak beden lah dibudin saya buare lah pole kering sepori ya gak apa tuh soreng dah yare berarti benih karena Allah lah lah tuh soreng nyebur ya saya buare mak boleh berde tak ada makai cetak ke jual lah pun jual cetak apa mak tompes ya iya mak betul lebat sambian mon keng selamat karena todus orang saya beri ganjaran siapa buk orang amat selamat panika minta ganjaran ke Allah keng mon laikan niat karena todus orang minta ganjaran ke siapa silatunya tompes lako oleh lesoh kenjeran tak ika oleh arah apa boleh bir keng karena orang benih tak oleh itangali orang benih tak oleh benih keng tak ika niat ke orang wah mangken apa sih tak ika niat ke orang seorang semua dona orang wah gelok kau le macet taker interaga Cina tak usah sebut mak letak beda si rekam ya kau legela panik terhalang macet mau nih sampean setengah jam telat dah gula ana apa bola gara-gara bodo rombongan orang datang umroh orang datang umroh itengen ewan gula pak itengen ewan gula bodo mon 3 kilo juga aja gara-gara akon foy bon sinurok sanya saya datang umroh ka sorang kau letak alang lang keng sengak kini kami tepak ka burung si tade parlo na pak sengak mi tepak ka burung tade parlo na kini ka ana pak orang umroh orang haji ini kan niat ibadah apa parlo na mi tepak ka si tade parlo sampian nyelamati anak tahu sahabat telebat muncet kelar aja ngunceng kabinana anak orang dupolo ya dupolo onceng maju coba terlebat. Jadi nomor setong bedo orang bekal soki ku laku ya juna Allah. Pasir apa nikah? Kabukusen tak yebir bentai niat karena orang. Keng karena Allah sudah titik. Tahu saja ngelanceng. Nah apa bisa os buk? Orang monpon karena Allah. Mari urusan dah. Sampian ala tin laki karena Allah. Tina makai laki tak tahu. Pokok Allah tahu. Ben Allah tak kira tak tahu. Saya bisa beri ganjaran benih laki. Allah. Sampai niki juga pak
Jak pangarep lakona sampian ben melarata sampian bekal ebelis ben bini kalau ben pagelah cek harapan bebelis. Sampean ala ku bini beni karena bini, sampean ala ku bini karena bini, rogi mbak. Bini tak tahu ngargai ke sampean. Ben bini panik tak bisa beri ganjaran laku sudah malam mbak. Le tapi rau le alaku sila cek le datang ke jompo pagi panjela itu pak ke rumah. Motivah tebu pengecop nah. Marah saya pikir-pikir boleh. Ben sampean yang hijukan bu, alatin laki mana kamu keng karena teroi beli suben laki, lekas sakit ateh. Ama sampean saya ngocek ngerabu bang sampean, keng karena teroi alatin laki. Tak kerja pok gerak deken ya. Agak datang laki. Marah ya mas, cek ngagan ya kok aku bayi cengi cek nyaman. Saya laki bah nyaut, jak kok merengakan lah. Sambian mau nalatin laki king karena teroyar kena ben laki paling ngenjan ngocak ke laki ngoti ada nak mas Abu Saki mata nak dulu sekecil Arya kok jabok kerak re beni keng bolan perang dengan Israel ben Palestina Arya kok tero alatina ben ngerak bebeng tak kira jabok kerak dekan-dekan ya can si laki senyoro ben ngerak bebeng re siapa ya atau gara lah perak kare jungkut teman jelak jadi apa keng mon sampian alatin laki karena Allah ijabok gerak pah laki tak ande tak nyip pelekan mayu ya masjid ngagan ayu kolam merengakan lale benjakan ceni kena na alako sampean oh ya tina berarti benih rezeki na ben rezeki nang kok kakapir pas kakan pabi tedung nyaman bu jajang lanjang urusan nomor setong ikhfa'us sadaqah orang ngelebur sedekah orang ngelebur manfaat orang ngelebur ala kok kebagusan ben genikah tak usah ngerenger benih tak oleh asadekah tak ngale orang benih tak oleh tapi jet Quran apa yang debu ampun wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara keng wanita ngitek ben beri bantuan ke orang mak le aroma sayargei orang tak usah beri nengi banyak orang sebab tak ada orang teroi kau jam miskin tak ada orang lebur miskin yang kapaki ke orang nerima bantuan usaha ke atas panggung benih tak oleh keng mun nerima penghargaan pada benki burur siapa saya tak bangga aku bayi masjid keng mun menerima penghargaan karena gara-gara tak mampu siapa saya lebur siapa sih lebu? Mila namun beda orang abon tau orang embian ngin cuma bisa bega tetap ke. Ongku tak ngitek, mun banyak orang tak tuli abon aja. Ben mata tuli mole ya gak mole gila perlu apa? Anja geng la silaturahim le orang banyak jajar jajar embian bu. Asli ngin cuma bisa aja dia. Ngin cuma bisa, are ngin cuma todus apa boleh nerima bantuan? Si tidak tahu dusembian, monitor gonjengan, sarong lamiri, rokok surya jisamsu. Hari monitor gonjengan, emas dari telkuan bunat tas ke telkuan tengahan, posak pak. Tapi mon beda bantuan BLT, ro apok paki si mangkat. Beda bantuan raskin tak melo ajrungong gi. Embehan dah ongguner yang soki apa yang laep. Mon kawan jangan soki ke kapi, marah sambil pikir apa. Orang lambek panik kejaman kanjing Nabi kan meras odin pak. Nengi sahabat panik beda tradisi. Bila deeren se paling nyaman, pasti beki ke se paling tandi. Beda orang asadekah ambi parepan idul kurban, beli. Teking se paling nyaman ya teraki ke se paling tandi. Depak ke kaulah misalnya. Lama bagi kang kok beda si abu Tuhan beneng kok ya nengi di timur mari di timur tak endo itu dung ke di dojo depak ke di dojo tak endo itu dung ke di bodoh tak ker abeli pole ke kaulah karena romang sana orang lebih putoi penting ben abak lambak setia tak lah ya macam setia ke sesoki bahole bantuan kade sesoki role bantuan kade pah ngucap jasa kasa ya
Cesa kasa, tak kira kasa aja. Allah tak kira. Kamu beda orang makin diberi bantuan kok. Lah, mai bagi kang kok jadi Allah. Lah ya beda siapa tuan, beda. Oke, kepah paling. Habis saja. Mila na kaula banaju. Nomor setong ayu syarat orang bekal soki gulaku ni ya juna Gusti Allah banika. Kalau kau nak ben ongku beda apa menyetong karena Allah. Tak ebir je, tak lewila kebela kau orang je. Setong. Nomor dua, orang si bekal soki gulaku ya juna Allah. Make aben bere, tak inger je, tak acere taan kau orang. Banyak pak orang yang selebih buruk masalah ni penting ben sampean. Keng tak teker enger pada ben gula ben sampean cerita naga orang. Dengan nang lacu siapa sih tadi masalah alam dunia dia. Beri sih tadi masalah yang odi. Orang mun ki anya ma odi pak. Tak ada orang tadi masalah. Mun ki anya ma manusia ya. Ndi masalah ke kapi. Saya tadi masalah kedua beda. Reng gila setong nomor dua reng mate. Mun sudah dua ada tak kira ndi masalah ya. Mila na kaula banajunan siya duaan serta dia masalah. Ya Allah, mun serta ada masalah kau dia. Dua belen na pak, mun tak gila mate. Jadi mun tak terus ditireng gila tak sanggup ditireng mate. Iya benar maka tundi masalah. Kau tu sambian mun pon mate, pabonyain di otang ke Bang Mekar wa. Pabonyak otang ke Bang Mekar wa. Mate ya, tak ada orang kita kian dah lah. Ada lah. Oh tak bergila ya. Ada masalah reng gila ni pak. Normal reng gila ni kah. Beda ke lamping angku tak ada bengkang. Apa nyaman reng gila. Keng mon ki anyama orang tak gila bentak mati pakun bodoh masalah sab. Justru masalah apa ni kadang parengaki ben Allah ka kaula ben ajunan. Tanpa sadar pangoso de dosa pak. Ben tanpa sadar tak romasa kadang kau leben ajunan. Kulaku de pak kajun Gusti Allah bekali tembuang kapi. Reng orang sebanyak sadar kana wa benda sah tembuang oleh sadar kana. Reng orang sebanyak manfaat ilmuna wa dasa tembuang manfaat ilmuna. Orang si mati perang jalan Allah wadazah tempang olehna. Orang si abaan lakon olehnya kering lain wadazah si ahli pasah dasah si ahli pajang dasah tempang kapi. Pas bodoh serombongan datang nikah hadis nikah. Bodoh orang datang dinban tahu saat tempang dinban je. Engkau maluh nimbang amal banjir kok maluh. Pasir apa nih kah? Orang se odin tak teman nying lah diri kasosa. Setong tak mari dateng boleh setong. Setong tak mari dateng boleh setong. Sehingga orang kapin hari kiamat iri pak. Duh Gusti je saking itemu genjerna orang sabar ngadepi masalah pada ban genikah. Kaulah ndak pagi kakapi diri koncon cetak ke koncon soko korengen porwen pah ketok kerak kapi kaulah rida pagi. Mun setia ya tak ada siapa bila pagi lain orang bila mati lain pak pikirna orang bila pon mati lain mun ki odi manggena dunya sebedai luar kem buat kapi ke dalam keng orang ke mati dunya sebedai dalam kasta mata iba keluar ke kapi mata gereng mati wah orang terselembi. Tolong, patah beri pak. Pajero apa Innova saya minta pak. Ada lah pak. Tak kira minta Pajero roja lah. Pele, Vario apa Beat, ada lah. Harus saya minta jerigen merah. Ada lah pikir na lain lah nom. Lain orang yang tak kermat aja. Wah kena gentang dengan ICU. Lah beda oksigen nyonok kalau melong ah. Lai pasok ventilator kelum lesan apa tanya ki. Pekona bedereng naber. Mi kan tanya tak kira aja lah. Tak kira tak kira mati aja. Pikir nereng odi pun pikir nereng mati ni galai. Mila na orang se fokus makin ni kapukal kasta laku ya juna Allah. Se fokus kasta
Napa boleh saya coba? Sampian siapa jeng tarawih bekal kasta ya Allah. Cek saking temu gencerna tarawih rajin pada ben penik ke pangeran. Mak pirak 10 salam tarawihan lambe. Matai pada pak 72. Pagi mun setia wah 10 salam cek lai peski pasakiro. Cutlah imam malah hanya Fatihah hanya bersekalian imam mah kompak cetreng dina deh. Bila macam Fatihah hanya apa ibu dalam Allahu Akbar mun takbir aku besar. Bila macam Fatihah yang hanya berdalam dulu. Letai mu hanya boleh. Diri bismillah aku boleh dolin bah tak hanya boleh. Aru bila nareknya bro. Dan makmum ibu di pasirat beni de emak ro manggat lah pak lani beni lani beni yongku ndeng beraga salah kan pahle mele imam kadang bila tepak ke si cepet sip terawihan deh ya bila tepak ke si bek sepo bek lerer wah. Aduh kah mara male tak pera oleh kok telkok mah kaule ngimam tarawihan dia cepet mun tak par jaja makmum jangan kejempok kaule ngimam tarawihan cepet keng Fatihah tepak keng mun cepet teger masalsal ka Fatihah ja makmum ele beure kata ot ban pera ongku maki tambul dengan kui kocor pada bentalam lah. Kau lengi mami tarawihan cepat boleh pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kau lengi mami enggak genikah. Kan lah cepat toh. Yang bah boleh saja cepetan pun jirat lano jangan bengan. Lah mi karam torok jalan. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum maju nyaut amin, kita nyaut amin je. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan ibudin aja. Hata nyaut amin leken aja. Pasti kompak keri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan saya budi. Walillahil hamd. Kakan jadi. Mairaka mun tak rosak Fatihah ja makmum. Milana ajunan sengi mami kutu fase Fatihah nah. Mun tak fase Fatihah nah, tas Fatihah nah gelu. Patepak. Ngastetegi begitu di imam dia. Mile imam ni kese ka maksud benile mile orang. Olele mile keng karena cetak bisa ke bayi imam ampon. Nyon sebora. Mun beda imam dengan Masjid Al-Ghufran ampun la udur bacaan tak sampurna bacaan Fatihah nyon sabora cek tak kerpenta kangkui tak ngimami pas sadar diri untuk memundurkan diri kangkui jadi imam jelas nih kau tuh kabel nih pak nyon sabora kadang karena orang Madura bani kata pada benda Arab mon pon bebejan letak kena kadang nggak masalah pak Syirotol ambu jadi ngimami mun lepat Fatihah cetolan rek lah tolladina amtoh aduh lala make turun kiai dimah mun la cetolan gairil maksubi alaihim bolad la jadi makmum Allah jadi makmum. Amun ki pada Fatihah nak ki fokus ya darah pejata usale mele je benar. Se paling fokus di imam re, se paling alim orang. Se kocak paling alim paling ngerti ke hukum. Paling ngerti haru. Ya mun cet abak cet jelas Fatihah salsal, cegi nyol manganyol arbon nang ada.
cek la no mula lelin je la cek reng bahapok pak pe iya benih pala cuy keteng kan masa bah yeteng yele kebud lamun reng dina deh beg bede denggesong kundeng jam ayo malai tak leng ngeleleng nomor 2 orang si bakal soki gulaku ya juna Gusti Allah orang si bakal tengki pangkat orang si muni capok musibah sadar sih ni kepaparing Allah engkau letak pati maca istighfar engkau cit letak pati apa jeng ke masjid engkau wirid cit letak pati wirid polari ya cara na Allah ngosot tang susah ngak ruwa balik kana sadar diri karena kadang si paling keterima diri kaula ben ajunan kadang beni bareng si muda ka mata kaula sering matur banika Bang bodo orang depak ajunan Gusti Allah banika banyak ning oning kencerna aro beni keng karena ibadah tapi justru karena abad baringi ujian ben Gusti Allah ben rida ngadepi ujian termasuk sampeyan Pak ben kula minadz dzanbi dzanbun bedetusah la yukaffiru as-salatu wala saum bedetusah seta ikosot kaleben pasah bedetusah seta ikosot kaleben bejeng ben Allah ikosot kaleben penapa al-humum fi talabil ma'isyah rentek selekoh lesoh payah nyari nafkah kana bini ben anak jadi pangosot dosa paling mapan gitu kau lengo jaan ibadah kau leben sampean lagi Andre 20% bedi masjid berapa belum 20% bedi pasar ben kenang na alak ko masjid berapa no kui al-gufron malolo alak ko boleh jelas dia ke masjid ya ke masjid mari masjid dan fantasyiru fil ardi ayo keluar alak ko Alah, kau sambil sare apa sih ketika utamaan dari Gusti Allah lebat rezeki. Ada urusan ring laki. Milan kau le sering matur no memang kaman. Bisa-bisa. Sacap-cap pelon kau leben sampian lagi Andre. Mungkin karena nyari nafkah nabi ni benana. Sacap-cap pelon. Aru bisa-bisa lebih arke ke Gusti Allah penting kencerna haji ben umrah saya kata rema. Sacap-cap perbedaan. Nah, milan namun alako jak kelambian sampean kan ngejemur sekali sang misana gerebes pelor mak pah melendeng ben kikuk sekali ya are tak omes reja lah ngongku Pak saya kok cak ibadah panika beni namung urusan kau leben sampean ning masjid ya saya kocak ibadah panika kaula ben ajunan ngalaksanaki perintah Allah termasuk perintah Allah nyari nafkah nabi ni ben anak kini perkara wajib bening dengan benci gente kalau ben salat duha Pak Rasulullah panika tak duha benar ana apa bola nomor 1 malai tak jadi wajib nomor 2 Rasulullah nutua ki ka kaula ben sampean termasuk ibadah beni namung duha alaqah alako sampian muncet begina alako ngalak terup kau orang bodoh sih ke sekolahan ngacir bodoh sih ke kantor bodoh tak langkong badan kami muncet begina ke kantor pukul petok depak pas sampian alasan duha depak pukul setengah sanga bila itu sah marah kurang bermer ya kau lemulai tak tu mana sombaan je kan kutu ke beler malah yakin sampian muncet lang ala terup ka orang begini de bakol petok no kangi begini de bakol petok pas sampean depak pokol belu lebat sabarapat alasanna aduha keng gaji pakku ni kalak pada ben silain bila itu sah tompes mana saja bah biar ongguan renom ambian bani kami tak yakin kau mulai kau tak tahu mana sompaan kan kau tua sompah dia daraka jela ongguan dia
Ane kau lengojaan, iman gak aman kau lengojaan. Mayu banyak orang masuk ke surga penikah king karena gara-gara lalakon na aban ba. Gara-gara lalakon na aban. Urusan ke masjid ya mah, you cek poropi. Bila asar mon kita apa jeng mulai, jangan tos selik alik. Ya bagi kan tos selik alik. Urusan bajang ya bajang sambian makin di amalan apa boy pak, amalan apa boy paham lagi. Hizbul Bahar, Hizbul Sakran, Hizib Sarkawi, Hizib Hukama, Hizib Fukaha, amal lagi kagapi. Amalan diri jujur sih kan paham lagi. Keng mun tak bajang, ongku mesh pakai ni akhiratnya. Mesin je pak, berarti itu mesh kan gitu. Ada, tak ada amalan selebih kata rema ben manti penting ben bajang. Ada, keng taning pele. Kau lama kita bajang, makikan sepenting tak nyala kata tangke. Ya, tak bisa je. Ka Allah kau tu tepak, ka bangsa kau tu tepak. Ni kata ning pele tan. Tepak ka Allah keng lopot ka bangsa, lopot. Tepak ka bangsa keng lopot ka Allah, lopot. Pas sampean tanya, kamu lebih fokus lagi. Tepak ke Allah keng lopot ke bangsa. Napa tepak ke bangsa keng lopot ke Allah? Ada si fokus redo. Coba ke kepi. Taning pele. Pele ke sampean. Tore pele. Numpak mobil tidak egasah. Napa numpak mobil tidak erim ambil. Marah coba berak hahaha wah pele. Ayo marah pele. Numpak mobil tidak egasah. Napa numpak mobil tidak erim. Cek pele, taning pele. Numpak mobil tidak egas sekali tojuk mbian no. Mangkat tak mangkat je, tak depak je. Numpak mobil tidak erim, depak ke depak yang depak mati namanya. Cereng si amboi mau bentur lagi ke necem dia. Mayu rumah. Ingat ruan no. Ka Allah rek kudu tepak, ka bangsa kudu tepak taning pele je. Taning pele, ya bodoh orang ke masjid melolok yang pada tepan tetangga. Bila mulai dari masjid pah tak ning nang orang yang kiri lorong hari ya tak tujuh mau rip tak mulai neraka ke kapir. Saya nggak uji orang ke masjid jadi, uji orang ke masjid jadi. Pasal ketemu ben orang, saya tak baca hari ya nak kanak, repas tak kaposang benepan benembun, hari makai pan benembun neraka ke kapir. Tak pah kereka TV en banding swarga no. Berem macam dia. Mayu sampai kini ke musibah no orang apa jangan ke masjid. Karena orang sombong bani, kasi paling gampang lebat pampak. Nomor setong sombong bi ilmihi, kelebihan ilmu na. Bila sana ku mik pada bandar, paharoma sahabat lebih fokus pada. Oh kurang neraka ya. Ongkur, dah pun nak basir lu gulu, Mon beda kiai esiom dah nang romang sana perak, mon tak esiom pas sedih deh kiai neraka jadi dah pun basir. Tompes mon saya tiba. Apa boleh bah bolan sedekuk mikir aroma lebih fokus si penting ben sebedi bebe. Nangirek keren lah kuna sedu malam bah. Ongku ya. Beda orang sombong keng karena dunia nah. Beda. Karena sarong lamiri ben BHS. Pah tanda tujuh ni bebo. Tujuh ya tas taning belang. Sebagian gajah duduk ruah ada alero ni bebo. Selajit lacap kece aleker boleh. Lacap lacap kece alerpek boleh kece lagi. Nyaman lah gajah duduk. Beda se sombong king karena pangkat dah. Ongku nyono ge kena. Seta itu mau kadang sombong king karena ibadah nah sehingga sombong king karena ibadah nah ini kadang tak itu mau pak nyelket ya romang sana apa orang salah kekepi sepaling tade pangarep apa sih ibadah tak ibadah sombong tade pada ada boleh ada apa orang lampe sealeman aro pendenan pak ongku orang murah orang lampe na penyandeng kata lampe orang lampe aleman
aro lebih bagus banding cerek keng ikhlas. Maka ikhlas mun cerek apa? Apa nah? Maka ikhlas mun cerek. Apa nah saya kaya ikhlas mun cerek? Orang lambat ni pakai alaman jelas pada saya bagi kau orang. Mun reng cerek. Apa mun reng cerek? Mun reng cerek dia tak nemu pengalaman aja no. Sakale bah tak ada pengalaman ada. Ada. Maki teretan, rotaknya apa aja mun reng cerek. Sebab tak ngaku aja. Kayak mun reng lambat dia aduh bah kapi bel. Jadi di mana balik? Yang sampai saya kacau. Beri. Wah, kok ki bel ben. Arah apa? Lambat. Siap bel dari di mana? Wah, semak kok ki. Acir ya. Ki ponakan dari majadi matuah epar luwayap lakena dari ponakan bini natang jujuk ki. Wah. Cepor apa? Tapi mun lampu iba kundretan. Keng mun cerek cek aku cek Pak. Allah, mun reng cerek re tak bisa. Mun kering lampu re. Ongku make koceng lebur mun kering lampu. Roh parapan sampean ada pah bede koceng. Emote kaki jaya ada keju kon. Sa. Nyantur ada koceng keredek mun kering lampu pada benda. Notot ke kapi. Keng mun kering cerek re pu. Make aja murung ngelenyer Pak. Aja murung ngelenyer mun kering cerek. Siapa ngampung lebet nengitanian. Enjak tahu enggak betor ja. Tak takernya hari buter nengi depor. Wah ngampung lebet berak nengitanian. Aboli ke kandeng. Sila beri dintibi aja. Kojon semil pal. Kurbat kan semil pal. Jangan si aja. Ya Allah, engkau remai beli mentah ibu kilebet belekan jangan si aja. Cekok tak terus dengan dia kayak beli. Lang pala nga adyam yo bureng cerek. Mayo ka. Kol sebolo lebat sebolo lah. Mayo mana lah iba terus sedek mala kol sebolo no. Mun lebat kol sebolo re jam malam berembekeun letak betul lebur aja. Aduh, iya le dua, ki engak beje ki le dua. Nomor setong lebur asedekah keng tak lebur ebir bekal soki paki. Nomor dua capok musibah keng tak patele kau cerita kau orang ada parlo na musibah ke cerita. Pak saya capok musibah benih berak kau luben sampai. Asyadun nasi balaan al anbiya paling rajin musibah para nabi. Musibah kini kecil sangat je paling ngaki ben pangeran. Orang yang jawab musibah benih keng pangeran kalau pai je di kebula beden kau leben sampai. Nabi Yusuf Pak. Allah benih tak tahu Pak cek japur gelum somor bentere tanah. Benih tak tahu Allah. Benih tak doa Nabi Yusuf. Benih tak di malam-malam. Benih tak tinggi pangkat. Nabi, anak Nabi, keturunan Nabi. Nabi Yusuf ni kaaban Nabi, apan Nabi, kain Nabi, jujun Nabi. Kurang menti beremah. Capur gelum somor benteretan. Allah bani tak tahu kayak ngidina ben Allah. Tolong si capur Pak. Kurang apa Nabi Yusuf? Iya ngenjak kayak Allah. Yusuf ben kau tu capur gelum somor. Mau tak capur gelum somor tak jadi raja aja ben. Keben berak benepaan si hanya mai akub jadi. Mun tak capur gelum somor ben benteretan tak ketemu ben orang senolong ben. Saya kena beni jual le pasar. Bila jual nengi pasar ke boy budak ben bila sentahun. Mari ke boy budak yokom ben. Ngake yokom pas tak temu ben raja. Saya kena ben titi penerus raja. Mun tak teman capur gelum somor tak kira titi raja aja ben. Jadi kau leben sampian penikah. Samangken mun pak repan ngira bereun masalah. Mun pak repan ngira bereun masalah. Pak yakin Pak. Sengak pola-pola mik kau leben ajunan pada ben posisi Nabi Yusuf seki para pandai capur gelum somor ben Allah keng bede sedia ki ben Allah adua piter bede sinolong apa saya kaso sami pah capur gelum somor pah tolos ni gelum somor pasta iya tolos melekok re pah berapa mimpinan Nabi Yusuf bagus bu inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin.
Nabi Yusuf amimpi budu bintang budu matahari sujud ke Nabi Yusuf. Rek mereka mimpi jadi cepur gelum somor no. Mimpina bagus. Milana sambian bani kamun pas amimpi ke bulan bani pahla cuma ngaresan. Lu gelu. Lu gelu. Mi aja mati apa gelu. Ngaruh apa? Mun fokus mimpi. Jarang setuju na Allah bani kasinator. Contoh, kau lah paling contoh pada ban panik Pak. Ada repah, tak kira depak kamar telok je ambu kedua pe. Mulai repah. Kula panika para Rabu sami mulja. Sampai mangken kula takok, kaunjengan kapolo re takok. Nikah sekeceki nang akhir bulan nikah kula kaunjengan ke Gili Raja. Kan Pak Arfan santa ombe reh mun Agustus September. Kau lega pikiran lah, mulai setia saya kawirit lah, ya Allah. Mohon sianya ma apanya mana roh? Pelampung roh. Reng seorang andi tak telok. Setong yang kuyat tas dua ikut bukit nih bobo. Nyaman reng takok bani bobo demah. Tamu kadang acara mah bah nang adan pula. Orang takokan lagi ambu jeki ceramai. Ya, itu mau cek takokan ki ceramai. Nyaman reng takok bobo demah. Kurang tawakal lah berarti ajunan ni. Ambo je pun tak tawakal benereng takok. Bodoh saya cengun-ceng wak dari raas, dari podoi. Kapal lah kak din, to beda asin lagi, tenang. Ceng kok tak takok kesuap. Engkau ni tak takok kesuap, engkau ni takok ke tasik. Cek saking kapal yang biar tak nyeding tasik, bah ngedurus ngaruh, mangkat bila bayi bah. Keng mon ki nyeding ke tasik, repah derum. Ben Allah pas kau le yuji, ben Allah kau le yuji, 2 tahun saya bongkor, ponakan kau le pas abi nih oleh orang kangian, tepak kasih cepo wah pak, kasih boleh jauh pak, bun temo, kau le abele kata retang, kak, berem macam saking kau le tak norok kita, pas cantretan ngocak, lek, mon lebe leken tak norok ke kangian, paburung repi. Tina mah kita bini pun akan lah burung pe pak. Mula pun lekana tak nora apa siapa sih nora dia. Jangan gue pikir ya Allah hari aja ke lade pak ka apa sangkok saya tadi. Allah. Tepak ka Agustus cet pak. Masya Allah. Gue duh. Kini kata tepak ka tak santan ombak juga kini kakak. Mun pak rupakan dus. Ba Agustus dia tak ada ombak lek. Agustus tak ada. Mun tak ada ombak buram apa? Iya pada benar yang jedeng ruah lah buram. Jangan gue pikir engkau retakok benih gendeng, engkau reperak takok benih butuh. Edim aja Agustus biasa tak santaan bah keboleh tak ada ombak pada benih yang jedeng, rere kan gendeng je ke apa? Ya Allah ngagak mangkat pak, depak ke atas kapal. Iya mun ki burung ke nyaman ki bu, tak ada apa. Oleh 15 menit so enggak so. Adrap lah pak, ai, hari tak nyaman aja. Adrap lah gue 15 menit. Aduh, ngake oleh setengah jam, oleh sejam, benih lah. Ajalan benih gak ada. Ongko ke atas, ikur pasaki ke bawah. Ongko ke atas, ikur pasaki. Pas beda orang ngaberi obat anti mabuk, orang kangen. Kak dinto obat anti mabuk kak dinto ke. Kati ajunan tak tomanan numpak tak toman gue lecet pak ini obat anti mabuk punten motor sekalangkong tikel motor sekalangkong kau le manter tak ipa mabuk ben Allah saya jadi bek membek ruaki beriyon dal na obat re pada rem col udah pak ketengahan pak jedul jangan jedul alengkah ke di atas naik nengi parapan geni ke pak nyon seborah nengi parapan geni ke bu colon siapa sih tak wirid dah. Colon sih masih tak mau ke mau. Make si tak bejeng buru ingat ke pangeran pak. Ongku, ya Allah, riak pak. Judul, ya Allah, ya sia. Kau lebih mikir, hari sih ngajak ya Allah, biasa tak bejeng, biasa. Ongku, aduh pak, ada. Muni pikir gue lebih ada lah. Lah mati, yatim tangan nak lah. Ada, alaki boleh bakun mundang bini rola dikit. Tak ada apa aja lah kepikir. Apa sih tak ibu aja pak?
Salawat dia baca, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Sapa orang saya baca, datang setan. Beun mak baca salawat. Salawat dia datang jelep. Jelep dia berarti datang ben angin. Hari tambah angin. Ya Allah lopot kok berarti dah. Au baka istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Datang boleh setan, Pak. Beun mak coba mak lah macam istighfar ingat kata saya. Mati aja ke mulai ingat kata saja dah. Ya Allah lopot boleh ya. Apa kira saya baca sabarang saya baca. Karena parapan berak. Ngake item mula depak kata return Pak. Ongke ke mobil yang tep nyetel rumah irama. Ya tak getean boleh. Ada selawat lambu kan kiri sereng. Manusia saja ngaruh. Kadang cet parloi beri keberaan ben Gusti Allah. Apa boleh. Muni pademang melolo odir lopai ke Allah kadang Pak. Bisa-bisa lakuna sadu malam kau lemah. Tidak Pak ka ajunan Gusti Allah pasti ka bela. Dri ya kenjeran apa jeung abad. Masya Allah pangeran. Mak pas sekoni kenjeran apa jeung. Cek kau le apa jeung terus pangeran. Ben kan pira orang ngasih apa jeung. Orang tak nuru apa jeung. Ben kan perak beden nasi nyong sang nyong let ngak dia. Delem ben kan ingak ka bekon. Sila jedlah bejeng dengan masjid ben ingak ka bekon. Apa boleh bah bejeng i pinggir bekon? Kan bah jentong pesta ingak ka apa? Arya kenjerna pasana bet. Ya Allah mak paham kenian boleh pangeran. Kenjerna pas saja kau lepol sebulan apa? Iya ben ria pas sapira tak ngakan tak nginum dari sobu ka mau urip. Keng abentang cuban orang mulai menjing sahur kamar tarawihan bah apol tambu sekali. Ada bah ada sekali. Keng elu geluh, cek gelun ke beter bet. Ayah, ari kenceran. Anali hada, mak katon benidin kula ni ke kenceranan apa pangeran, mak bah cera aja. Ingat bet, lambe entar ke kahangian numpak kapal aja po angin. Ingat bagi, iya jadi kenceran aja. Tong setongah beun adua sehusyuk ongku inga ongku aparnya onan ongku masraki aben ongku kasengko tong setongah jadi ya beda pak repan beden ngi tas kapal katon mati ya beden ngi aden mata apa mun bejeng selain ada tak tuman ingat aja wirid selain tak tuman mencer kasengko keng separapan ngi tas se mangkat kakahangian jadi tong setongah beun ongku adua kasengko le kadang ingat ruah Pak mila na bisa-bisa kau leben ajunan panika rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu bedo orang tak pati yurus ben malaikat ku laku ni ajun Allah pasir apa ni salak setengah orang setuman nyap cap ing mata na king karena Allah bila nyap cap ing mata bian apa jeung nyap cap ing mata na habis saja ngaci nyap cap ing mata ja silain si nyap cap ada silain si nyap cap jailani jadi kata senyap capa ing mata kadang ngantos keberaan Pak wah cecelan lah kari teluare tidak sih keberaan ya Allah jangan sia nah bila cece ya Allah kadang paringi musibah ni kak pas taker nyap cap ing mata panika aku nyap cap ing mata setempel ben Allah tok orang suarker ya kadang cet geni ke Pak saya tuju ben Allah muka-muka kaulah ben ajunan kelar ngabalaki dua panika nomor setong ben Allah saben-saben kabugusna ambek beni ke niat karena orang ke niat karena Allah si nomor dua muka-muka saben-saben pon apa bisa osede Pak ka kaula ben ajunan teu karidaan ben manter-manter teu lantaran selamat ka kaula ben ajunan ku laku ya ajuna Gusti Allah sagadi toh pon apa sih bisa aturaki manter-manter papangki boleh perpangkian selain silangkong samparnah kol setengah 11 rela golang 10 mun abid kelu kaula nyono saborah hadan Allah ila subulis salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.